Zara ng size small, semi-med, good verde. Small semi-med, good verde, 50 pesos. Wala, Zara levels. Bakit naman? Next mga mami, casual to, bitin lang to ha, bitin lang. Wala la, panlabas-labas lang. Okay, ayan siya. Pang casual OOTD lang. Small semi-med, 24, 26. Code pula. Code pula, 100 pesos, 24, 26. Verde, Charlie, Salta. Ma'am Charlie, yung minor po. Send ako detail Saturday invoice po. Charlie, Salta. Next mga mami, ganda ni yellow. This one is light yellow. May lining to na white ah. Garterized drawstring pocket both sides. Ganda ni yellow. Oy, ate. Okay, sakto side ko, mga mami, nakakabata. Nakakabata. Small to large, pwede. Okay, small to large. Yung 40 ka na, pero mukha kang 28, ganon. Code, nakakabata. 150 pesos. 28, ay 28. 24 to 32. Wala. Ma'am Shills, yours. Nakakabata. Next, mga mami ko large. This one is Old Rose. Old Rose. Size large, good pink. 50 pesos. Ate Cathy, nakakabata. Yours na. Ay. Nakaka-fresh yun. Next, mga mami, trouser pants. Parang bago to. Okay, trouser pants and apple green. Garter sa likod. Front is not. Okay, pang office to. Pang formal, pang office. Pang office. 28 to 30. 28 to 30. Good apple. Good apple. 150, 28 to 30. Pink, Ma'am Rhoda, yours na. Large to ha. Next, mga mami, green and cream. Size ko lang to, mga madam. Size small, semi-med. Good green cream. 50 pesos. Ma'am Sharp, meron pa ako yellow. Meron pa ako yellow. Next, mga mami, this one, favorite airport outfit. Favorite airport outfit. Okay, garterized, mga mami, we have pocket both sides. Wide leg, bagay rubber shoes dito, mga ante. 26.32. 26.32. Code favorite. Code favorite. 26.32. Ma'am Bernadette, yours na. Next, mga mami, another green. Light green naman siya. Ito ay tinatali. Mga madam. Tali nyo na lang. Kayo na magtali. Small med to. Code light green. Code light green. Mga mami, tinatali yan dito. Ah. So, may bilog ka dito. Light green, 50 pesos. Favorite, Mama Ricar. Grado, yours na po. Yours na. Mga mami, may maganda akong polka. Where are you, ate?
Airport outfit din to, kaya lang it's in polka. Ang ganda. Oy, light beige. Garterize mga mami, pocket both sides. Oh, same fabric to ng favorite mga mami, parehong-pareho. 2836. 2836. Code maganda. Code maganda. 2836. 150. Light green. Ay. Ma'am Bernadette A. Yours na. Next mga mami. Size large to. Size large. Pa-crop top siya. Detailed. Code large. Code large. 50 pesos. Oy, ayaw nyo na maganda. Code maganda. Charlie Salta. Yours na, Ma'am Charlie, maganda. Large, Ma'am Bernadette, yours na. Next mga mami, color gray. Ay, ang ganda rin nito. Ganda niya. Garterized drawstring, mga mami, cotton to. Cotton. Cotton balls, cotton. Ganda. Yan siya. May lining siya sa gilid, ha? Sakto sa height ko, mga mama. Sakto sa height. 2632. May pocket sa likod. 2632 with dark gray.